Bad sige ra kaglutog nilagang karning baboy pero kani akong diskarte wala pa nimo nasulayan. Tanawa lang ni. Na ako'y diskarte ba nga makapadungag og lami sa sabaw sa sunod nimong luto. Kani akong mga ingredients ba basic ra kaayo ni. Ug kani atong pinaka-special ba dili jud ni mawala og magluto og sabaw sa barko. Ambot lang pud bitaw ba oy pero ang sabaw pag mabutangan nimo og bayabas ba makapadungag ginog lami og aroma ba ug dili pud ni mawala atong mga utanon ba bisol, sili, tanglad, bitchay ug batong. Basic ra jud kaayo mapalit ra nimo sa palengke ang uban gani naara sa imong tugkaran sa inyong balay. Kunya magbutang tag isa ka pitsil nga tubig ba isunod na nato atong mga lamas diha, sibuyas, luya ug tanglad. Ug ayaw kalimti ang special ingredient ba ang bayabas. Takluban ra nato ba pag mubukal na gani na butang na nato ato ang karne. Hantod mohumok ba ayha na nato ibutang ang atong mga utanon, ang batong, sili ug pitchay. Sus dali ra jud ba ang panimpla bitaw na gamiton nato ani ba salt, pepper, bitsin ug patis. Impas na pong bahaw ba Tanawa ng texture ba Promise, lami jud kay ba Tilawan ako ha. Kay sigurado ko ba wa pa jud ka kasulay ani. Sulayi ba ha? Wais ko ng bayabas sa imong silingan nga hinog diha. Kabalo ba ka ba na dili ra kay pampaaslom ug pampatamis ang bayabas. Ang natural acidity ug enzyme sa bayabas motabang sad sa pagpahumok sa karne. Kung makapukaw pa jud sa kahumot sa sabaw, walay amoy, puro ra gid kalami. Bade basin na tingala ka kung unsay lasa ani. I-try ni sa imong balay para mahibaw-an nimo kung nganong perting sipaa sa kalami. Unsa man naglaway na kano. Ganahan kag mga diskarte sa kusina ba tips ug i-share ni nga video ug ayaw kalimot og follow para kita-kita ta sa sunod video.